So wala gitay nahimo no. Round 1 lang gitaon kutob si kuan si Astro. Si Astro Boy Vincent Astrolabio no. Good luck sa next fight nimo. Kinahanglan siguro mag-focus ka palig-on sa imong body. Nakita na sa imong mga kalaban karon nga dinha gid ay imong patyanan sa tiyan. So dapat imuhan ang butangag armor, okay? Tanganan nimo armor dong. Sa ko ka Pilipino pero salute sa mga warriors nga naay kaisog nga makigbakbakan sa ring nga kuan no. Basta mauna akong advice sa imo dong Astro, palig-una ang imong tiyan. 1 round ra taon ka kutob. Okay? See you next time.